سلام به همگی، خیلی خوش اومدین بچه‌ها به این قسمت. خب یه قسمت دیگه از نوire رو داریم، فکر می‌کنم که پارت 7 باشه. آره، و یکی از بازیایی که به شدت عاشقش شدم، یعنی واقعا خیلی دارم باهاش حال میکنم و این روزا داریم دوتا گیم با هم میریم، یکی یورو ترک، یکی نوire. اگه از من بپرسی کدوم بازی رو بیشتر دوست داری و عاشقشی، این بازی نوire رو بیشتر دوست دارم. چرا؟ چون من کلا طرفدار بازیایی ام که داستان محورن، نریتیو دارن و داستان داخلشون وجود داره. تو یورو ترک داستانی نداره، شما فقط بار میبرید و اینا، و اونو بیشتر برای آرامش اعصاب و روان استفاده میکنم، ولی اینو واقعا عاشقشم چون داستان خیلی خفنی داره. اما نکته چیه؟ نکته اینه که این عینک رو توی ویدیو قبل گفتم، ولی بازم میگم برای اون کسایی که ندیدن، من به نور چشمام به شدت حساس شده، نمیدونم چرا، باید برم نشون بدم و اینا، ولی خب فعلا با عینک آفتابی راحتم، ولی خب به شدت حساس شده و اگه نور شدید، مثلا این سافت باکس هایی که دو طرفه و رو صورت من نور میندازه، چشمم بیافته توشون، کلا دیگه تا یه 10 دقیقه فقط اشک میزنه. به خاطر همین عینک زدم. قبل از اینکه شروع کنیم بازی رو، حتما بچه‌ها یوتیوب رو یادتون نره، خیلی حمایت، بزرگترین حمایت از من اگه میخواید انجام بدید اینکه یوتیوب رو سابسکرایب کنید و زنگولش رو بزنید، و اگه نظری و لایک هم دوست داشتید برای ویدیو انجام بدید، و همینطور صفحه اینستاگرام رو داشته باشید، و اگه دوست دارین از کانال بیشتر حمایت کنید، اگه میخواید حمایت مالی کنید، از طریق لینکی که توی توضیحات ویدیو هست میتونید این کارو انجام بدید. آقا بریم توی ادامه بازی، و بازی کاراگاهی خفن کول فلپس و نوire رو شروع کنیم. و بچه دقت کنید که این بازی برای سال 2011 و ببینید تیم بندایی که الان از راکستار جدا شده اون زمان چه قوقایی کرده بود با این بازی. The Fallen Idol، یعنی بوتی که افتاده. برو ببینیم تو این قسمت چی برامون رقم زدیم. ماشین، اوه شیت، یه چیزی گذاشت رو گازش. Bukowski, you have a new case. 2 women, possible drink drive. How is that a case? The broad said توش دوتا زن بوده. she was doped and that somebody tried to kill her. Where did this take place? That's the bit you're gonna love. چیه؟ Right across the street. What? اینجا بغل. Chevy Styline took a nosedive off the escarpment, fetched up underneath a Cola King billboard. Up to it, boys. We got bad guys to catch. Let's go. برو بریم. نمیای بوکافسکی. See you later, fellas. Try not to work too hard. تیکی هم زد. You banter with the boys. It's a tear to my eye watching my caterpillar. I'm just trying to fit in. Educated, hardworking, straight as an arrow. I hate to break it to you, Cole, but we never fit in this. داره. یه تیکه بهشون زد، گفت خیلی داریم به خودتون فشار میارین، اینقدر دیگه به خودتون فشار نیاریم، خیلی داریم سخت کار میکنیم. بیا تو رانندگی کن. You drive. I need to go over the case notes. برو بریم ببینیم جریان چیه، چی شده. اوه جرثقیل آوردن، اینجا افتاده پایین ماشینه. Crime scene. قیافه شد. اوه تارزان. گای مکافی ازش که خار تارزان. خار تارزان چیکار؟ به وگاس رفته. خب Hey, Bukowski. Long time no see. You could have called this in by megaphone, Enrique. Phelps, this is Enrique Gonzalez. Hey, Enrique was a pretty decent middleweight. What do we have, Gonzalez? Broad drives right through the empty lot and off the side of the escarpment. For stories that a movie producer doped her and her friend and sent the car over the cliff. Was anyone hurt? Driver's beat up. Not too bad considering. If she hadn't hit that billboard, we'd be scraping both of them off the pavement. Passengers are Jessica Hamilton. She's just a kid. She's pretty knocked around. Kid gonna be all right? I think so. They've taken her to central receiving. If you want to take a look around, stall the ambulance. Thanks. One more thing.
Watch out for the driver. She cuts rough. می کات راف یعنی بد میبره. Out of the way, bub. If you're looking for the coroner, he's down by the crash site. با بریم پایین. با یارو صحبت کنیم. خب بریم. بیا اینم بچه‌م باید با این راننده صحبت کنیم. راننده این نبوده، آن نمیدونم، خلاصه این تو ماشین بوده. از کجا بریم پایین؟ پسر. نه اینجا نیست. این آمبولانس ها چه باحاله. همینا از آمبولانس ها که همین الان تو اینجا هستن بهتره. آقا ما از کجا بریم پایین؟ همینجا میشه رفت. من این آروم این بغلو برم. اوه برو میتونی تو. اینجا نمیره. یه رای به من بدین دیگه. اینجا برو ببینیم چی میگه این یارو. تو پارت قبلی هم دیدیم تو سردخونه. با ناز میده بوده دیگه بابا. You'll want to see this, Phelps. There, laid out on the trunk. And that isn't even the best part. چی رو صندوق عقبه؟ او این چی کار میکنه؟ پوستش انداختم بیرون. چرا؟ میوار خوردم پوستش انداختم بیرون. شورت زنونه اینجا چی میگه؟ Torn off. Where did you find them? They were stuffed in the young lady's handbag. I'll run a trace for semen when I get back to the lab. خیلی خوبه. گری چه کنه. چی کار کنم اینا؟ بذاری باید یه نگاهی. مارک چیز خاصی داره. چه قرینه هم از وسط پارش کرده. این چیزی توی این نیست. نمیم چرا یا چی دستگیرش میشد از این. بیایم پایین. نامه مادر. Please. چی؟ Dear. Then come home. برگرد خونه. Then Jessica. دیگه چی تو کیفش نیست؟ خیلی خنده بود یعنی اصلا عالی بود. این خیلی این خوراک میمه. از این گلمنگولی هم هست. خب چیکار کنم الان؟ بذار نشان دادن سرنخا رو نگاه کنیم. بکنم با این یارو با صحبت. Maybe not. How so? Well, a head I found without a body piqued my interest. See what you think. Alas, poor Yorick. I knew him, Horatio. Is it real? چیه؟ No. کله؟ It's supposed to be a replica of اوه an Indian trunk. چیزه سری مجسمه است ها. و اسم این فصل به خاطر همینه که زده بوت افتاده The Fallen Idol. It's some kind of curio or movie prop. See the casting marks? اوه صورتش. What's it made from? Plaster of Paris would be my first guess. Then painted. So we can rule out the murder angle? No, you can rule that in. That thing was wedging the accelerator to the floor. Did Who did it? Wanted these women dead. خب چیکارش کنم بس. How does someone manage to tip their ride straight off a cliff? If the driver's in a fit state, we should ask. خب رانندمون زنه بود. خار تارزان. اسمای عجیب غریبی دارن ها. خار تارزان.
ببین اصلا قیافت هم خواهر تارزان میخوره یا نه؟ Mrs. McAfee, we would like to ask you a few questions, if that's okay. I prefer to use my maiden name, June Ballard. اوه You might be familiar with some of my work. Can you tell us what happened here? You're kind of cute for a cop. Maybe a bit on the serious side. What about me, June? I'm a big خیلی خوبه. fan of You? beasted. I don't like. Keep out of this. خیلی خوبه. خب جون بالارد چشم آبی مو مشکی، بازیگر فیلم های درجه B و راننده خودروی شرولت استایل لاین. ادعای تخدیر یعنی چه؟ یعنی مواد مخدر بهشون خورونده باشن. خب بریم ببینیم چی میگه. ببینیم. We understand that you're still suffering from the effects of the accident, Mrs. McAfee. The officer says that you claim that you were drugged. Who did this to you? That rat slipped us a Mickey Finn. کیا؟ It's no wonder I feel so dopey. دوپی چجوری حرف می‌زنی؟ I can't remember. ازم دیگه این همه ما کار It's a کشتیم. serious offense to withhold information from the police during a criminal investigation, madam. زود I باش tell بیا you بالا. to call me June. You're making me feel like an old lady. در رده میلفا. Bother your handsome head about this. My husband will settle the score with Mark Bishop. مارک بیشاپ این کارو کرده. سرنشین آسیب دیده. What can you tell us Jessica. about the passenger in your car? Jessica Hamilton. Poor Jessica. It's been a rough day for her. She's desperate to break into movies. What more can I say? چی شد؟ یعنی گفت تو ماشین نیست؟ تو ماشینی دیگه. تو ماشین بود. دروغ داری میگی. دروغ داری I think میگی you're خواهر lying, تارزان. Mrs. McAfee. I think something happened to Jessica yesterday before the crash. I'm offended, sunshine. Do you have any proof? شورت پاری. این کیف لباس زیر زنانه در تو کیف بوده. تو کیف جسیکا هامیلتون بوده که با زور در اومده از بعد دوخت بار شده. آره خیلی یه مردی خیلی ناجوریه. Miss Hamilton's underwear were physically torn from her body. She wanted to go to a casting. I took her to a casting. Whatever happened after that is نخندیم بابا این جریان تجاوز. خوب شد کوچه گفت درست خوندم. فکر کردم یه چیز سر یه چیز دیگه این مصنوعی. We found a shrunken head. It was سرم used to بوته. tamper with your car. You see, I normally don't drive off cliffs. The last thing I remember خب is getting behind the wheel. چیکار کرد؟ مثلا حالت طبیعی نداری. چرا من نگاه نمی کنیم؟ It's obviously some kind of movie prop. You must know where it came from. In case you hadn't noticed, I am the talent. And the talent doesn't deal with props or sets or any of that kind of stuff. Why don't you ask Mark Bishop which prop house he uses? ممنون مارک بیشاپ. حالا این Mentioned a کیه؟ Mark Bishop. You think he might have had something to do with this? He is a movie producer. تایکان فیلم. As for his involvement, you just leave it to me and my husband to worry about. ازم باید بگید جریان چیه. I want to know what happened between you two that made him want to commit a double murder. Bishop offered me a part in his picture. Then he withdrew it. Fact is, we had a deal. I pressed him on it. This is where I end up.
Mrs. دلیل McCaffrey, مسخره I برای think it would کشتن. be in everyone's best interest if you accompanied Patrolman Gonzalez back to the receiving hospital. I'm going to be okay. These guys can take me home after. My lawyer and I have talked to the news hounds. Mrs. McCaffrey, you are still under the این هم همون دختر قبلی بود میخواست با خبرنگارا حرف بزنه که معروف شه. influence of narcotics, and you're likely to go into shock once the drugs wear off. And I thought you were a heel. It's nice of you to be concerned. خیلی خود تحویل نگه دیگه در نده. Let's go see what we can shake out of the kid. تو بیمارستان ها درمانگاه دار پلیس. را برو عزیزم. Tell me what's going on. به تو چه؟ بذاری من رد شم. کدوم بادی؟ زهر ندم بابا. میفهمیم کنم یه جسد یه چیز دیدم. تو رانندگی کن. بذار دفترچه 45 رو بکشم بیرون. درمانگاه اداره پلیس. عنوان مقصد. برو عزیزکم تو برو. You're behind the wheel. KGP Alpha Car 11K 11 King. The car crash victim has regained consciousness at Central Receiving Hospital. دختره به هوش اومده. سنترال پلیس استیشن. قسمت بیمارستانش درمانگاه اداره پلیس. اینا اصلا انگار تو باغ نیستن خیلی آروم اینجوری میام با بیا برو بابا دختر مردم زدن ترکونه شورت دو نمی‌کردن. جسیکا کو. Hello, Detective Phelps, here to interview a Jessica Hamilton. Jessica Hamilton. که کلا باحال. Oh yes. She's in the room right behind you, detective. این پشت کله ما. Feeling better since this morning, Jessica? کی داره حرف میزنه؟ My head still feels Where is the telephone? Do you know who I am? کافه شایی کیه؟ چی؟ با این همیشه حرف Hello, زد. doctor. I'm Detective Phelps. You're attending to the young lady from the auto accident? Yes. کله رفت She's دیدی. conscious now, but I doubt she'll remember much. She's still feeling some of the after effects. Jessica was drugged? She certainly was. اوه. Chloral hydrate would be my guess, and there's clear evidence of abuse. She's still a minor, detective. Someone planned a double murder to cover up a statutory rape? Swap 7 years for life and gets Guy McCaffrey on their case? Doesn't make much sense to me. I guess it depends on what they had to lose. میگم معلوم بود. صلیبم زدم. جالب مثلا عکساش هم دادن. این سال 2011 واقعا این تیم بنده عالی کار کردن. سلام عزیزم. My name is Cole Phelps. I'm a policeman. I'd like to talk to you about your accident, if that's okay. okay. قیافش هم میخوره خیلی بچه باشه. خب بریم ببینیم. اوه سنش 15 سال فقط. جسیکا هامیلتون سرنشین حاضر در خودروی شولت استایل من اصلا اسم این نمیتونم بخونم. ببینیم گزارش تصادف چی میگه. خب Can you tell me what you remember about the crash? It's all kind of fuzzy. I remember waking up here. Nothing happened yesterday. آقا دیگه اینقدر واضح دروغ نگو شورتش اونجا. بیا. Tell the truth, Jessica. Why the big cover? البته طبیعیه دیگه هر I'm کسی not براش lying to you. هر کسی همچین اتفاق مثلا بدی براش بیفت مثلا میگم مثلا حالا زن باشه شما خیلی فکر میکنن مثلا فقط زنا مورد تعرض قرار میگیرن. خیلی از بچه‌هایی که کوچیک هم هستن و مثلا پسرن بازم اونا ممکنه همچین اتفاقی براشون بیفته و خیلی این اتفاق میفته و مثلا اینکه باید حتما کنارشون باشه که بتونن همین مرحله رد بشن. خب با این نمیرفت پایین با این میرفت ها. لباس زیر. We found your underwear in your handbag, Jessica. You need to tell us what happened. The doctor told me what happened. I didn't want that. I just wanted to be a star, to be in movies. اینه خودش هم I نمیفهمه. told Junie what happened and she told me to toughen up. That was the price of stardom. Did she now? چی؟ Cold-hearted bitch. It's not Junie's fault. چی؟ It's not my first time. I had a boyfriend back home, but my father found out about him.
Even if you consented, Jessica. ولی الان فهمیدی، یعنی اگه یه ذره بدونی چی شد فهمیدی چی گفت اولین بارم نیست. خلاصه دیگه بقیه ماجرا. You're still underage. تماس با والدین. زنشین حاضر در خودروی شورلت بوده. عکسشون هم عالی سیاه قلم زدن اینجا. We need to get in touch with your parents, Jessica, to tell them what has happened. Oh, you don't need to worry them. They sent me along to stay with Aunt June. They trust her to take care of me. عجب. برای دروغ میگی دیگه. نامه فرار داشتی. You're lying, Jessica. How are we going to make this right if you lie to us? Please, detective, why would I lie to you? میبینید چقدر لحنش الان آروم تره، با اینکه مثلا داری میگی داری دروغ میگی، خیلی لحنش آروم تر هست که مثلا اذیت نکنی. Because you're a runaway, Jessica, and you don't have your parents' permission to be here. Now, do you want to tell me what really happened? I went with Junie to this strange place. It's difficult to remember. Someone gave me a drink to calm my nerves, and then I felt faint. Oh. I think I must have passed out. بله. عجب آدمای بیشرفی. همکاری با بیشاب. مدرکی از تجاوز. How did you meet Mr. Bishop? Well, Junie is a big movie star. You probably know that. She's doing a new movie. شاید پشتش ها خیلی خریبه با این هم بلا سر تو وارده یکم بهت فشار بیاریم. What's the story with Bishop and Mrs. McAfee? Why does he want the two of you dead? That can't be true. Mr. Bishop seemed very happy today. عجب. I mean, yesterday. اه؟ And that's why he wedged a shrunken head against the accelerator pedal and punted the two of you over an escarpment? خیلی خریبه. I overheard Junie speaking to him on the phone a couple of times. Screaming, really. She can be very hard sometimes, Junie. But they seemed okay yesterday, like they worked it out. I know what happened to you, Jessica. Where exactly did it take place? Please, it's scary. It's really difficult to think of anything. بذار یکم فشار بیاریم. Someone tried to kill you, Jessica. Do you get it? Forget about being in movies. It's time to act like a grown-up. اشتباه زدم. I had to wear a robe and lay down on a stone. There were lights, a camera. It's not my fault. I'm not a bad girl. Why are you trying to hurt me? اشتباه Thank you, زدم. Jessica. Been a big help. Here's my card. If you think of anything or you need some help, just get in touch, okay? Okay. I think it might be a good idea if you went back home till you felt better, Jessica. I couldn't do that, officer. What if I got the part and I wasn't there? خره بود پیش پدر مادرت بابا. فرار کردی از اونا. الان کجا باید بریم؟ It's the tale of this town, Cole. Lambs that go willingly to slaughter. اینم هست. Must be your lawyer. He certainly expedited her release. I don't like it, Cole. Why is she in such a hurry? We should follow her. اوه بریم تعقیب کنیم. اوه یکم هیجان اومد. یکم هیجان. خب تعقیب کردنش دیگه من نباید بکنم ها. من باید انجام بدم. برو بریم. فاصله امن رو رعایت کنیم. برو اون طرف بابا. خر میره جلو بعد میره پیش عقب. چه این کار میکنه؟ نفهم. نیکسون. To build a new America. نیکسون زمان رئیس جمهور آمریکا. جالب. ببخشید. Now would be a bad time to forget how to drive, Cole. She seems to have made a remarkably speedy recovery. Oh, keep LA safe. Drive safely. میگه LA رو سیف نگه داری. درست رانندگی کنی. جالب این که زمان رئیس جمهوری نیکسونه. Too close, Phelps. Way too close. خیلی خوب. حواسم به شهر باشه. به کجا باشه؟ جنریتور مووی استیشن.
سیگزن بخشید. Health in wealth. ثروت شما سلامتی شماست. عجله دارم. بیا بریم. اوه باید پناه هم بگیریم. بیا بیا بیا. اوه الان میبینه که ما رو. واسه ریدی تو همه چی بود. ایکس هم میگیرم اتفاقی نمیاد. چی شد؟ ریزی شد تو همه چی که باید میرفتیم تو فکر کنم. برو بریم. باید بریم استراحت سم کنیم. برو بریم. بودو بیا 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 بیا. بذار تلفنشو ور داره. خب من آروم این بغل میرم. میام اینجا. اینجا خب بیبی. No, I don't want him taught a lesson. You know what I want. با کی داره حرف میزنه؟ Well, then make someone else do it. You still know people out here, don't you? Then make some calls. جالب این دوتا اومدن دستمون گرفت رفت. You get this done or I'm. و پایین هم دستش با یکی توی کاسه است. Mr. Mark Bishop, that بیشتر. son of a bitch, lives in apartment 803. عادتشو گرفت. Sure, I got the film. رفت؟ خب بیا بالا من نمیبینمت. زهر مار ریدم تو این دوربین. آپارتمان بیشاپ کوفت. مکانها آپارتمان بیشاپ انتخاب. خب بذار این یارو رانندگی کنم. برو وقتمون علکی نگیره. Can you drive to this one? So what's the story? I'm guessing she didn't stop for light refreshments. She made a call. Sounds like Mark Bishop has a heap of trouble headed his way. I've got an address. Wilson's Hotel, apartment 803. Oh shit, you better step on it. If he's got any sense, he'll be as far away from home as possible. If he had any sense, he wouldn't have tried bumping off Guy McCaffrey's wife in the first place. Or he'd done the job properly. McCaffrey will break a fella's legs just for looking at his broad. What did you make of the kid? You believe her story? I think she was doped out of her tiny mind and given the casting couch. That fucking bitch Ballard sold her out. So if Ballard was doing someone a favor, why did they try to kill her? All units in the vicinity in car 11K, 11 King, a 415 in progress at apartment 803, Wilson's Apartment Hotel, 12 7th Street, Westlake Park. 11K code 3, all other units code 2. KGPL cleared. Roger, KGPL. 11K en route. همه جمعی آردوسه زدم. میگم آردوسه همین بنره سیف رانندگی کنم. امن رانندگی بکنم. خیلی خفه شد دیگه. خیلی صداش رو مخه. خب آپارتمان بیشاپ. من وایسادم. I'm Detective Phelps. We received a call about a domestic disturbance in apartment 803. Oh, the detectives. Listen, Mrs. Bishop's pretty upset. Take the elevator and then left down the corridor. It's the last door on the right.
کجا؟ اینه. بوم. بیا بالا. Sounds like we're about to make it a hat trick of hysterical female witnesses. استوری شدن. نفهمیدم یعنی چی. چه صدایی میدن تونل وحشته. کجا بود بیشاپ؟ یادم رفت. بیشاپ کجاست داداش؟ اینه. یکی همینجوری در بزن. ها دستگیرش طلاییه دیگه معلوم. LAPD, ma'am. Are you in danger? ها I'm 800 all right now. 804 You just missed بود. them. Horrible, awful men. Are you injured, Mrs. Mrs. Bishop. Gloria Bishop. Please, come in, officers. I'll just need to sit down for a moment. Forgive me. دعوا That's داشتم. perfectly normal, ma'am. Just look at this mess. We'll take a quick search of the premises, ma'am. You take a moment to gather your thoughts. I will. Thank you, officer. برو بشی. خب گلوریا بیشاپ. خب سرنخها رو زدم که بیاد. زینه هست بود چیه؟ تو اتاق چیکار میکردی؟ اینجا یه چیزیه. چک. اوه $20,000. You have to do to earn $20,000. مال اون زمان ها دهه 40 1940 45 46 چون بعد از جنگ جهانی بعد از جنگ ژاپن با آمریکا بوده دیگه 45 تمام شد. Presented to Mark. تقدیم به مارک زین. اینجا پوله. نوپ. این چیه؟ Don't think this is anything. خب چی مهم چیه؟ اینه. Looks like the old movie set نداری توی downtown. شهر یه لوکیشنه. خب این هم همون لوکیشنه یا نه؟ Great Wall of Babylon. A replica of a replica. چه جالب. این اون طرفش معلومه زنه نشسته. یارو کیه؟ یه سرنخ هم اینجا داریم. خب Like a mermaid in the background. Silver screen. Who are these men in the picture? My husband, Mark, and Marlon Hopgood. They work together on occasion. That's Hopgood's shop. اون زنه اون بالا رو نگاه کرد. این فیلپس هم آدم شیطونیه. خب الان من نفهمیدم کدومش کی بود. بذار من بیام بالا. نه یکی دیگه بیا بالا. خب ببینیم مارک بیشاپ الان کدوم شد. مارک بیشاپ اینه، همون که مظنونه و همکار جون بلارده. خب میرم پایین. مارلون هایگود اینه مالک و صاحب امتیاز مقدار سیلور اسکرین، همون جایی که تجهیزات فکر کنم نگه می‌دارن برای فیلم ها. خب پس الان مارک بیشاپ رو شناختیم، همکارش هم شناختیم. خب برای صحبت کردن بشینیم و آشوب در خانه. گلوریا بیشاپ سبز و قهوه ای همسر مارک بیشاپ و قربانی حمله. 26 سالم سنش. ببینیم آشوب در خانه چی میگه. I think they work for Guy McAfee. Do you know the name? No. Why should I? June Ballard is married to Guy McAfee. Have you heard of her? That slut. She's been badgering my husband for days. خب الان اینجوری شد که اینا یه سری آمدن توی خونه این ریختن به هم. فکرم شوهرش این کار کرده، ولی میگه اینا آدمای گای مکافی هن. گای مکافی هم شوهر اون
خواهر تارزانه بود. بعد میگه حالا این جون بلارد خواهر تارزانه با شوهر تو همکاره. خب میگه آره این همینم میگفت فکر کنم باهاشون یعنی با همون خواهر تارزانه این شوهر این خیانت کرد و اینا، و بعدم گفت کلافش کرد و اینا. این زنشه، زنه اصلی. پس اینجوری شد که الان اون یارو که مثل من کلاه داشت و مارک بیشاپ بود رو اون نصفش یادم میره جون بلارد که هم خواهر تارزانه بود میگه این شوهر این میخواست ما رو بکشه. حالا باید ببین. My husband's a movie producer. This has something to do with his new picture. He doesn't include me in his business. میخندی بهت فشار میاره. June Ballard said she had a deal to be in his new picture. Mark repeatedly told her no. He had Joan Leslie lined up for the role. That's how he got the finance. June made all kinds of threats. She was very rude to me. You know June Ballard? We were both on the same picture a few years back. That's how I met my husband. خب محل حضور بیشاپ. Where can we find your husband, ma'am? He told me he would be on set. That's all I know. چی آلای نو میدونی؟ چکی پچی بود؟ دروغ داری میگی. You're lying, Gloria. He knows he has to get out of town, and you're covering for him. I'm tired of this, and you have nothing to go on. بکنم اشتباه دارم. بکنم ریدم. سب کن. ربطی نداره. Mark? Leave Los Angeles? Never. نه چکی نمید. They'd have to kill him first. What other city would allow men to behave so abominably and celebrate the fact? چکی مطمئن یه مرده کی هست حالا نمیدونم. فکر کنم الان اشتباه دارم. He'll talk or buy his way out of this. I wouldn't bet on it, sister. آها این خیلی آمد. Why is your husband paying Lorna Hopgood $20,000? Lorna? Marlon's ex-wife? Are you sure? آها مارلون همون یارو کچله بود که همکارشه هاپگود. چرا باید به زنش $20,000 بده؟ داری دروغ میگی. اینو دیگه You're lying, Mrs. Bishop. It's some kind of payoff. You know exactly what the money is for and who it's getting paid to. Do I? Would you like to prove that, detective? prove that چجوری باز میگه. آره این دیگه میشه همون چکه. بذار بیام پایین. Your husband looks like he's being blackmailed. They obviously have something on him if he's prepared to kill to cover it up. Why is the payment going to Hopgood and not McAfee? Lorna works at a check-cashing place in Hollywood. You need to ask Hopgood why he needs that much money in cash. تجاوز به جسیکا هامیلتون. این بده. Your husband was at a casting yesterday with a young girl? Not that I know of. ریدی پس. He told me he was looking at locations. The picture's been cast. خب فشار. Jessica remembered a mermaid. The mermaid on the front of the prop store. You better come clean with me. This is a sick town, detective. Are you sure you really want to know? The truth is, my husband likes them young. Oh. And you think that's okay? I was 16 when I first met him. I thought he was a genius. A magician with film. یعنی چی؟ یعنی خود اینم همین اتفاق براش افتاده. عجب. I was 20 before I realized he was just a B-movie hack. But he's nothing compared to some of the monsters at these big studios. My guess is Ballard sacrificed her little friend. Happens to a lot of girls. عجب. Your husband is in trouble. It could go easy. حالا من براتون میگم چی شد. خب شوهر این خانم که گلوریا اسمشه، مارک بیشاپ، به دخترای کم سن و سال تجاوز میکنه با هدف و قصد این که آره من مثلا براتون نقش دارم و میبرم تو سر فیلم و اینا. و حالا اون جون بلارد خواهر تارزان چون میخواسته با این همکاری کنه و تو فیلمش یه نقش خوب داشته باشه
این دختر جسیکا رو میبره که این بهش دست درازی کنه و بهش تجاوز کنه تا به اون نقش بده. گرفت چی شد؟ این کارو کرده زنه. He's a big boy, detective, and so are you. This is Hollywood. There's always اون خودش با این کار کنار اومده زنه. عجب. آک بر سرتون. تلفن بزنیم. Operator, message for KGPL. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How can I help, detective? I need a location on a silver screen. یه چیز عجیبی که من حالا نمیدونم دلیل داره نداره، این که توی تلفن دیدی مثلا تو وسط خیابون زنگ میزنه کدشو میگه، بعد مثلا میگه چجوری میتونم بهتون کارگاه عزیز کمک کنم. خب بعد اونم میگه مثلا فلان کار برام بکن. مثلا مردم عادی نمیتونن بردارن گوشی رو زنگ بزنن که آقا مثلا این کد منه، اون که صدا رو تشخیص نمیده، بعد بهشون میگه خب حالا چجوری میتونم بهتون کمک کنم کارگاه عزیز آقای کلفرس ها. چون صدا براش که مهم نیست، فقط اون کد مهمه. خب کد رو یکی حفظ کنه بعد زنگ بزنه، حالا شما میگم اون شماره رو کسی نمیدونه، شماره زنگ زدن به اداره پلیس رو نمیدونه. Just a moment. Silver screen props, corner 3rd and Figueroa. با بریم سیلور اسکرین. خب بیا بریم بیرون عزیزم. این خونه کثافت رو ترک کنیم. خونه یه متجاوز. صدا آسانسور خیلی ناجوره. An aging movie star, a wannabe starlet, his wife, finally rubbing shoulders with the almost rich and famous. And from the stories they've given us, clearly none of them can act. خب بریم. اینجا دیگه چیز دیگه ای نیست نه؟ اینجا معمولا مثلا ایسترک میسترک میذارن. A crime has been committed. Don't just stand there. خفه چه بابا من رفتم. خب بیا بریم سیلور اسکرین. مدادی هم دارم. آدم صحنه سیلور اسکرین. خب نه بذار بخونم کسایی که ندیدن بخونن. دورش هم خط میکشی باحال. نبش خیابون سوم و فیگروا لوازم صحنه میفروشه. بیا بیرون. بریم عزیزم. بکوفسکی عزیزم. بیا بریم. دارم این بکوفسکی حال میکنم باش. You can drive. تو برو. آفرین. تیپ این پیرمردم بالا. Mrs. Bishop knows more than she's letting on. She doesn't seem to realize how much trouble her husband is in. The LAPD are the least of their worries right now. You'd think she'd have gotten the hint after those hatchet men redecorated her apartment. Maybe she's just loyal. Or she's in on it. She didn't seem like your average giddy broad with nothing between the ears. Or she might just be trying to buy enough time for Bishop to put a couple of oceans between him and the cat. خب رسیدیم به سیلور اسکرین. اوه هم مجسمه هم پری دریاییه. نگاهی هم میکنم. یا منم نگاه کنم، هر کی ندیده ببینه از زوایای مختلف. آقا یه مجسمه هست، نگاه چیز خاصی نیست. بریم. اوه چه خرسی. خب بریم ببینیم یارو مارلون. Phelps and Bukowski, LAPD. We're investigating the attempted murder of June Ballard and Jessica Hamilton. Christ. I'm Marlon Hopgood. How can I help? You hold castings here? How'd you hear about that? I got a little soundstage out back. Lead the way. اینجا باید خیلی جالب باشه. بذار بگردم. این خرس اینجا یه دونه از این سربازا و زره پوشا رو داریم، کلاهخود و اینا. بگردیم ببینیم چه باحالی بکن با. چون اون دهه 40 و اینا تازه سینما داشت جون میگیره. نه خفه شو دارن اینجا رو میگردم. صبر کن. با اینجا تاریکه چی نیست. برگرد. تابلوها رو نگاه کنید. یه فوش ناب به این بدم. اوه اسب دیدی اول بازی پارت اول بود. این هم سربازای دیگه سپر. این هم چراغ خوابا هستن. So you coming?
یه بار دی بگی که با اینجا هم کاتانا ماتانا و اینا. لا لا اوه والپیپرها رو نگاه چه بال. پسر نگاه چقدر واقعی اسبا رو درست کردن. این کره اسبه، این تا گندن کالاسکه و گلای مصنوعی رو این گاری ها فکر کنم اینا جا و جا میکنم. بذار این صحنه چیه؟ خب طبیعت اینا جلوشون میذارم پشتش، مثلا پرده سبز گذاشتم توی پشت سرم که مثلا نمیبینید چون منظرهای طبیعت غروب زهر ما را کامل میگم. همین کفشم تو این حالا کویری مانند زهر مار خندهای عصبی. Keep him here, Stefan. I'm gonna take a look around. What's this got to do with me? Don't try my patience, knucklehead. Knucklehead. کل خره نفهم. اوه تخت دارین اینجا، اصلا معلوم اینجا کارایی داشتی میکرد. آها بذار سرنخ آقا من چی بریم بگردم. سرنخ نداریم همینجوری باید بریم بزنیم. این چیه اینا؟ هم مجسمه زشتم است. شب میاد تو خواب. نه اینم نمیخوام. نه اینجا چی؟ اینم که همونه که نه چیه؟ Doping a 15-year-old kid and abusing her in a screen test. What is wrong with these people? این همون دارو بیوش کننده است، دارو مخدره. یارو یا نمیدونه اینجا چه خبره یا اگه میدونه خیلی گاوه که دیگه. چی هست اینجا؟ خب این چیه؟ آینه. کفش یا انجام بده. چی؟ ها سوراخ پشتش ها. Well. Find a way into that peep den, Phelps. I'll stay here and keep our pervert company. برو پشت. Can't be that way, Phelps. You couldn't fit a rat through there. نه اینجا میام بیرون. یک دستشویی بود. میگه اینجا نیست. دا بیا ببینیم اینجا نیست. دستگاه اینجا هم طلاییه. نه اینجا رنگ میکنن. نگاه زیادم. روزنامه دوب کلاودز استریت. میگه پلیسا رد دیگه محموله قاچاق از جنگی رو گرفتن. باید رفتم قدیم. شلدون کورتنی. Mickey, this is Courtney Sheldon. Mickey? What would you like to drink? Scotch. Oh, سلیقش هم خوبه اسکاچ. You're back at school learning to be a doctor, kid. Yes. That's right, Mr. Cohen. So you want to be a doctor and a dope peddler. چی؟ Interesting combination, huh?
روشن مواد. Do we have a problem, Mr. Cohen? We might have, yeah. Selling your dope to my boy Lenny looked like a good move, but Lenny has been supplying, wholesale, so to speak. Many of the boys in this town aren't used to the juice without a little of the middleman taking his cut. Lenny promised that wouldn't happen, Mr. Cohen. And Lenny works for you. What can I say about Lenny? What do you think? قیافه واقعی He's a putz. And he's lazy. And he's greedy. But he's my wife's brother. شلون کورتنی آدم خوبی بود که رفت کار مواد. So how is that my problem, Mr. Cohen? Well, kid, the only way we're going to be able to make this work is to do some repackaging. We need to get the dope out of those dinky little cardboard boxes and... Syringe. Syringe. Yeah, syringe. Right. We put it into a big vat so we can water it down a little bit. I won't bore you with the chemistry, but it doesn't work that way. You're likely to kill even more people. Okay, listen. We want to buy you out, kid. I'll offer you 50 grand. میخوام مواد در بیاره رقیقش کنه خب که مثلا بتونه مثلا با خلوص پایین‌تر رو یعنی زیادش کنه. Hey. Hey. پس اینجا شیر توش آب میریزن میفروشه. نه چرا زد تو کار مواد دستش رفته فکر کنم با اون دکتر توی کاسه. اوه شلدون رو بکش. البته اینجا ترجمهش شاخمی بود گفت چیز شلدون سیراب شیردون شلدون گفت فکر کنم که دلم میخواد اونو بکشید اونو مرده میخوام. خب مرد ترسیدم. این مجسمه رو What؟ What؟ این الکیه. آره بذار اگر اینجوری نیست برسم به دیوار. الکیه پشت این چیز قایم کرده. من میگم اصلا یس این است شم کاراگاهی. خب واقعی ها نگاه واقعا بازی تو اون سال عالی بود. خب اوه شه نگاه عکس ها رو تو استفاده که میکنن. آینه نگاه اون آینه بود که به حساب میگفتن اینجا بخوابین خب جس بگیرین بعد اینا از پشت آینه ازشون فیلم میگرفتن. نگاه عجب. همین الانش هم توی آمریکا همین اتفاق میفته یعنی این واقعیه. یعنی من یه مصاحبه رو میدیدم یکی از این دخترایی که این اتفاق سرش افتاده بود میگفت خیلی ها این کار رو میکنن که مثلا میان اینجوری گولت میزنن و اینجوری میبرن کم کم تو این کار خب و مثلا میبرن توی صنعت پورن خب و اینجور فیلم ها عکس ازت میگیرن میگن حالا اگر مثلا این کار رو ادامه ندی یا مثلا نیای با ما این کار رو بکنیم ما اینا رو پخش میکنیم بهت پول نمیدیم فلان میکنیم این کار میکنیم. یکی از این چیزایی هست که تو واقعیت اتفاق افتاده. اینا چیه؟ مارک بیشاپ عجب یارو خریا. جسیکا همیلتون هم دختر است. So what happened to the film of Hamilton's screen test? خالیه. این چی میگه؟ لوس دیوالوس نمیدونم این چی میدونم چیه نمیدونم. دیگه چی داریم اینجا؟ این چیه؟
بیشاپ پیکچرز. Jungle Drums, 8th and Francisco. Attention, Mark Bishop. لوکیشن. نه بازش کن. این توش فیلم هست؟ نمیدونم توش فیلم نبود. I wonder if they saw this, how many budding starlets would still get on the bus to come to Hollywood. نه اگه بفهمن. اوه میبینی دستشوییه که این طرف اون یعنی آینه که دستشویی هم هست این طرفش باز سوراخه. عجب. ببین این طرف هم در نداره که تو مثلا متوجه شی که اینجا دارن فیلم میگیرن. عجب آدم بیشرفی هم. خب بریم ببینیم یارو چی داره که بگه. این در رو نبند دیگه پشت سرم. همکاری با بیشاپ. در ضمن مالک و صاحب امتیاز مغازه سیلور اسکرین هم هست این آقای مارلون هاپگود. You ever do any work for Mark Bishop? Mainly do work for the studios. RKO, Republic, Warner Brothers. So yeah, when Bishop is doing work for a studio, yes. When did you last see him? Now I'm doing work for his next picture. Still pre-production though. Haven't seen him around here in a while. غلط کردی. I know you're lying, Hopgood. Bishop was here and you know exactly what he was doing and what he left lying around afterwards. You come in here without a warrant and now you start throwing your weight around? حالا بهت میگم بسا. ببین مواد مخدر بود. که به جسیکا تجاوز شده. کلوراهیدراتی که با نمونه موجود در خون جسیکا همیلتون تطبیق دارد. همین. I have a drugged up 15-year-old girl and you have chloral hydrate in your drinks cabinet. دهن سرویس میکنم. Fucking jaw, Hopgood. دقیقاً. Bishop was here with you and Ballard and the girl. A lot of producers and directors use this place. I'm not responsible for what goes on here. کم استفاده میبرید دیگه. تمام کارا رو میکنید. McAfee's men are looking for Bishop. We need to find him first. Any idea where he might have gone to ground? If he really tried to kill McAfee's wife, my advice to him would be to leave town. گای مکافی هم فکر کنم کاری تو هم سینما بود یادم رفت نمیدونم نقش شد ولی فکر میکنم که اون مثلا یه آدم گنده ایه خب و حالا میخواد همین جان مارک بیشاپ رو بکشه. فشار بیاریم. اشتباه گفت. You give him up to McAfee and we find out about it. Wind it back a notch, tough guy. I'm telling you, I don't know where he is. خب رابطه با بلارد. What's the deal with you and June Ballard? Look, buddy, I make props. I hardly ever meet the talent unless it's something tailor-made for them, like a sword or something. دروغ میگی. You and Ballard are blackmailing Bishop. That's why he cracked. You got nothing on me. My hands are clean on this. آدم بهت میگم واسه I'm about done with you and your accusations. چکه 20000. That's all for now, Hopgood. We're taking you in. Phelps! Roy Earl, ad vice. Hold on a moment. This is clearly a vice case. You've been roughing up my informant? Oh, جاسوس. Hopgood is a vice informer? Yes, he is, Phelps, and a very important one. Look at that mug. Have you been upsetting these two officers, Marlon? So we just drop it? You do if you know what's good for you. You need to catch the movie producer before an angry husband does, from what I'm hearing. I'll be making a full report to the captain, detective. You do that, kid. We're all very impressed. Let it slide, Cole. Let's get out of here. عجب. Detectives. گفت این جاسوس منه. دست از سرش برداری. خیلی مسخره بود. Johnny Golden
Goldenberg. You work for Mickey C. That's right, detectives. You wouldn't happen to know the guys who roughed up Mrs. Bishop earlier today by any chance? No, not us. We don't do that kind of thing. It's the husband we'd like to talk to. This is a police matter. You don't want to be taken in for obstruction of justice, do you, boys? You could try the obstruction rap, but it won't stick. We could beat that. You've had your 10 cents worth, gentlemen. Bishop knows how the world works. Mrs. McAfee hits him up for a movie part. Happens every day. But Bishop takes it a step too far and tries to rub out Mrs. McAfee. Naturally, Guy is going to get upset. What made you think Bishop would be here? همین چی شد؟ زن مکافی خواهر تارزانه زنگ زد به شوهرش، گفت میری کار این مارک بیشاپ رو تموم میکنی چون میخواسته منو بکشه. چرا؟ چون این خیلی بهش فشار میآورده که آره منو ببر توی فیلمت و حد میزنه که این مارک بیشاپه نه قصد کشتنشو داشته باشه. به خاطر همین به شوهرش که آدم گنده‌ای گفته و اونا الان دنبال این یارو مارک بیشاپ که شوهرمون گلوریا بیشاپن که یه آدم تجاوزگری هم هستن. We figure he might be planning a little accident for Hopgood too. Those two guys have got some unfinished business. You let us know if you find Bishop. باش. Guy McAfee can be a very generous man. I'm going to warn you once, gentlemen. Stay out of this. This is a police matter. We will be bringing Mark Bishop into custody. چقدر پررو ها میگه مارک بیشاپ بدیم به ما. At least he's polite. Kind of dumb, but polite. But I'm a lot less polite than smug son. پدرستک. پدرستک ترجمه کرد. Ruder terms that even a pair of blockheads like you might understand. رید بهشون. The only reason that you don't have bars on your windows already is because you're small fry. And we don't waste our time on small fry. You stay away from Bishop and you stay away from me. رید بهشون. قیافی یارو نمیجوریه. Now run along back to your boss so we can pat you on the head and tell you what good boys you are. یعنی قشنگ قهوه‌ای از اون طرف رد کردم. بریم ببینیم مارک بیشاپ کجاست. Oh, like you like your little pep talk, Bukowski. Oh shit, get us out of here. Oh shit. رید بهشون اونا میخوام برینم به ما. They really don't want anybody getting to Bishop before they do. کار کنم اینا را. Lay into his wheel. شو ببر ببین میگن دست فرمون داداش. یه نفرم نمیتونه همچین دست فرمونی مثل من داشته باشه. Let's see him chase us now. Onto the movie set, Phelps. Let's roll. حالشو ببر. Oh Christ. When they say working traffic is like watching paint dry. You know how to piss people off. Hey, if they're prepared to gun down cops in broad daylight, McAfee really means business. Seems like we're the only ones who want Bishop alive. I have a good mind just to let him go work on the son of a bitch. I'm about done putting my life on the line to protect some child molester. That's our job, unfortunately. They don't get to dole out the justice. اما میگه تو روز روشن پلیس مملکت تیراندازی کنی یعنی خیلی باید داشته باشی همون چیزی که فکر میکنید. اون تصمیمش خیلی جدیه برای کشتن مارک بیشاپ. ببخشید خفه شو. اوه روی اصلا نگاه لب دیوار جا میندازه. خیلی عالیه. خاطر همین میگم من عاشق بازی داستانی هم که همچین داستانهای نابی رو بشنم ببینم. ببخشید مرک من با این دست فرمون اگیر آدم های خلافکار نجات دادن الان مرده بودی. اوه چی لوکیشن باحالی. عکسشو دیدیم قبلا دیگه. آره برای اون سال 1946 45 چقدر خفنه. There's the slippery bastard now. پدر سوخته. No. God damn it. عاشق مترجم این بازی هم. مثلا حرومزاده پدر سوخته ترجمه کرده. من زحمت میکشی.
بودو توم بودو دیگه. الان میگیریش چطوری رفتم؟ کجا رفتم؟ من بخاطر عینک زدم نصف چیزا نمیبینم، کم رنگ دارم. دعا کنید بچه‌ها من کور نشم، بریم ادامه بدیم. خفه شو نکبت متجاوز. خسته شدم دیگه، بگیرش. اوه پلتفرمینگ هم داره ها. ایوه خودش میپره. فکر نکنید من میپرم. مرگ هیچ گوی نخورده چه وای نمیسید. حقیقت رو بگی. خدا شاید بچه 2 ساله میتونه اینو بگیره که آروم میدم. فقط شیفت رو گرفتم، خودش میپره. برو بریم. سال 2011 شاهکاره. Mark Bishop, you're under arrest for the attempted murder of June Ballard and the attempted murder of Jessica Hamilton. All right, I'll come quietly. Just don't kill me. You found me, then McAfee's goons will too. Oh, we need to get out of here. Well, it's come, you know, you stay close. Any tricks, and I'll save McAfee's boys the trouble. Follow me. I know another way out of this place. چرا باید واقعا؟ یعنی بدی پلیس بودن اینه که تو باید مثلا خیلی اوقات از یه آدم متجاوزم دفاع کنی. خیلی خوب خفه شو حالا. کو امیر بیا بریم. نه من اینو میخوام. اوه مسلسل هم دارم. خیلی خفه شو. من الان اوه اینا میترکه. خودم نگاه آبکش شده بود. یکی دیگه هم بود اوه این طرف هم. خب دیگه کیه؟ بذار برم جلو. گرنده چیزا رو مخه. از کجا میزنی؟ برای صدا بکنم یا؟ من نمیفهمم از کجا دارم میزنم. ها این بالاه. تو صورت. کلام هم گذاشتم سرم. برو کلام اصلا برام مقدسه. کلامو نزنی. الان من بهتون میگم. تمام شرف من به کلامه. کلام بردار. آفرین. بریم. از کجا رفتی پایین؟ اوه چه پایینه. اوه یاد گاداوار 2 افتادن این مجسمه. رفتیم تو دلش. کلامونم زدن. کلاهامونو زدن. یه مسلسل به من اوه
They're full of gasoline. Shoot them quickly. بلند شو. شت. کجا گازولین کجا؟ نمیمیره. اوه تیری خوردی. از کجا میزنم؟ بالاست یارو. ها اینه. اوه همه چی ریخت. بذار من این اسلحه ببینم اینجا پیدا میکنم. اسلحه از این اسلحه تیر نیست. بدش کلام هم رفت. فلش زهر مار. بیا بیرون تو. این داشتیم از این اسلحات. بیا جلو. کوین بیا. مسند قدرت رو میبینید اینجا. اوه پولیسار گویدم. خاک بر سر من کنم. کلاهمو مرگشت. Vamos. Follow me. We need to get him to the car. Cappy doesn't make the rules. You hear me? بده اینو برو بره. خب اینا پلیس نه. اینا پلیس نه. برو برو. همون این هم هست. Now this is what I call a result. Mark Bishop, erstwhile film producer and all-around piece of shit, catches a fast ticket to Quentin for statutory rape and attempted murder, so he gets to spend the next 15 years playing sissy instead of sticking it to little girls. That is justice, capital J, Detective Phelps. عزیزم خدای حقمون. I'm not going to be able to hold on to you any longer. اوه هیجان دقیقا ما همینو بگم. دقیقا میخواد تا الان بگم بعد از این مدت باید ما پروموت کنی دیگه. باید ترفیع رتبه بدیم بیام. قرار ترفیع بگیر. Yeah. چون این سیب زمینی یک پخی ای ولی عاشق با کوفسکی هم خیلی خوب ریدی بیارو. حتی بعدش دادم دهنمو سرویس کردم ولی خب میارد. لوکیشن این یارو نکبت این کاراگاه زردیه. بدم قرار ترفیع بگیریم. ترفیع بگیریم کجا میریم؟ بهش بگو. بهش بگو آدم بیشرفیه. نداشت من یارو رو بیاریم. میگه تو ربطی به این پرونده نداری برای چی اینجایی؟
drink for the 2 LAPD traffic cops who broke the back of Guy McAfee's private army. You don't have a problem with that, do you, Captain? Go right ahead. Get in. I'm buying. نرید بابا این نقشه است میخوام همتون سر و نیست کنه سرتون رو نیست کنه ماشین خوب بود بالی هم داره بلو روم جاز کلاب کلاب اتاق آبی You like jazz, Cole? The hopheads love it. Sure, I guess. Big bands and swing I can understand, but this bebop palaver? How are you supposed to dance to that? واقعا آدم اون زمان هم تو آمریکا بود عشق میکرد دیگه الان میکنم Be nice to them. You'll like this place. They treat you right. نه صفم که وای نستادیم You like a table, Roy? What do you think we want to do? Stand at the bar like chumps? I'll get a table ready for you. Don't look so happy to see me, Alphonse. I might get the wrong impression. Cole, this is Alphonse. He's a French Negro from Africa. Can you beat that? The Congo. Is Elsa singing tonight? Yes, she is. She has Elsa کیه؟ Come on, Cole. You can meet Elsa while they're fixing us a table. You'll like her. She's something else. Maybe another night, Roy. She's pretty beat up about it. Get your hands off. Ew. Don't ever tell me what to do or what not to do, Alphonse. You got a nice club here. Don't spoil it. If you will follow me, detectives. آدم بیشوریه السا کیه؟ السا خواننده است Was my only real friend, هارلم کیه؟ We went to it all. What? You realize what he meant to me? Of course I do. You have What the fuck is that? دکتر اینجا چی میگه؟ دکتری که توی روزنامه میبینه که الان اینجاست با همون شلدون کورتنی بود السا کیه؟ هارلم کیه؟ یه دفعه جامپ خورد توی داستان عجیب غریبی You said it was construction work. It was an industrial accident, Elsa. مرده هم دوستش بود Elsa, are you going on? Louis, for God's sake, he was my best friend. The only man who ever loved me without putting his hands on me. بدونی که اون گفت که تنها مردی بود که منو به خاطر خودم دوست داشت بدونی که به من تا دست بزنه I'd like you to meet Cole Phelps, war hero and crime fighter extraordinaire. یعنی چه ربطی داره اون داره مثلا از دوستش میگه که فلان بود علا بود این کی هست این چه ربطی به السا داره نمیدونم فکر کنم به خاطر این معرفی نامه است برای قسمت‌های آینده فاشیست Sorry about this, Cole. فاشیست یعنی اون نجات پرست اینا What an evening I'm having. First a Negro puts his hands on me and then this. Who do you think you're talking to, German junkie? چرا ما این گاف واسدیم داریم نگاه میکنیم بیاییم لش کنیم اینا خب Don't you ever آلمانی آشغال تو نگو آلمانی آشغال گو آلمانی هرزه forget your place with me again. Do you hear me? عجب Evening, Doc. How's business? Sanguine. Louis, help me here. I'm gonna have to give Come us on, something go for up the and performance. Blow it off, Cole. These artsy-fartsy types always get a little flighty. Meet Dr. Harlan Fontaine, doctor to the stars. Mr. Fix-It to the mental wreckage of Hollywood. نه همه جای سرنگ برداشت با هم میزن تو همچون هم مواد So what about that drink, boys? که هم مریضاشو به مواد معتاد کرده و با این کار داره سود میبره عجب تایش نفهمیدم چی شد پرونده بسته شد promoted homicide desk یه میز بهمون دادن توی چیز پرونده های قتل عالیه امور و مرور کامل شد اعمال شما ترفیع شما شده برای انتخاب آماده باشید نمیدونم ترجمه‌ش هم خیلی متأخر حضور به موقع در آپارتمان میتونست درس خوبی به نوچه‌های مکافی بده میتونست زودتر بریم پرونده بسته شد خلاصه بچه‌ها چند تا غلط غلط داشتیم پرونده یه بوت افتاده بسته شد اما این معرفی نامه‌ای که از این السا دیدیم فکر کنم باید برای قسمت بعد باشه ببینیم قسمت بعدش چیه یا نمیدونم بالاخره ترفیع گرفتیم رفتیم تو بخش قتل
و ببینیم که پرونده بعدی و کیس بعدی چیه. فکر کنم خیلی باید هیجان انگیز باشه، همینطور که این قسمت خیلی هیجانی بود و خیلی فرق میکرد با قسمت‌های قبلی و امیدوارم که دوست داشته باشید. اگه دوست داشتید نظرتون رو توی کامنت ها بنویسید و اگه ویدیو رو هم دوست داشتین لایکش کنید، صفحه یوتیوب رو بزنید لایک کنید، سابسکرایب کنید، زنگولش رو بزنید، اینستاگرام، و اگه دوست داشتید از کانال حمایت بیشتری انجام بدین از طریق لینکی که توی توضیحات ویدیو هست میتونید از کانال حمایت مالی کنید. خیلی ممنون، تا ویدیوی بعدی میبینمتون و فعلا.